जय जगन्नाथ पिलामाने आमे तुम साहित्य बहीर पाठ 5 दलपति पद तुमको साजर क्वेश्चन आंसर करवा। आमे पूर्व ए विषयटी आलोचना करथिले आउ तार भावार्थ बुझीथिले। एबे आमे चलो आरो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। तो देखिबा प्रथमे कोन देछि देखो पिलामाने आस कथा हवा देछि कपत राजमंकर केउ विशेष गुण गुडिक तुमको भल लागिला। तो तुमको केउ विशेष गुडिक भल लागिछि देखिबा। आमे आंसर कोन लिखिबा चल देखिबा। पिला माने आंसर लिखिबो कपत राजंकर मते एही तीनोटी गुण भल लागिला। एक रे बुद्धिमता। तो बुद्धिमता पाई जाल रे फसिला परे से समस्त को एका संगरे जाल उठाई उड़ी जीवा को बुद्धि देथिले। तापरे दुई रे होची नेतृत्व शक्ति। नेतृत्व शक्ति समय कौन है विपद समय रे से शांत रही समस्त को रास्ता देखाइले। तीन ने त्याग और समता से प्रथमे निजे मुक्त हेबा को चाहिए नहीं समस्त साथी सह मिसी मुक्त होगा चाहिए। तो ये तीनोटी गुण जोटा कि बुद्धिमता नेतृत्व शक्ति और त्याग और समता गुण तुम मन को भल लगे बोले लिख। देखो पिला माने सेकंड क्वेश्चन देछि हिरण्यक कपतराज को प्रथमे बंधन मुक्त करने को चाहिए किंतु कपतराज मना करिवार कारण कौन। आमे उत्तर देखिबा। उत्तर पिला माने लिखिबो हिरण्यक प्रथमे कपतराज को बंधन मुक्त करने को चाहिए किंतु कपतराज कहले मोर समस्त साथी जाल रे अटकी रहिचंती जदि मु प्रथमे मुक्त हुए तेबे ता अन्याय हेबो। आगरु साधारण लोक मान को मुक्त कर साधारण कपत मान को मुक्त कर शेष रे मते करिवो। एहार कारण हैला से जणे सतीकारर नेता से समस्त को समान भाव रे देखुथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखो केउ सब भल गुण को निरंतर अभ्यास करी तुम निजको अधिक कुशली करि परिबो। तो उत्तर आमे लिखिबा मु एही गुण गुडी को अभ्यास करी निजको कुशली करि परिबी। कौन से गुण गोटे हूँ एकता दुई समयानुवर्तिता तीन साहाय्य करिवार मनोभाव चार शांति रे समस्या समाधान। तो यहीपरी आम लिखिपर एकता सांग मान सह मिसी काम करवा दुई समयानुवर्तिता प्रतिदिन पाठ पढ़ा और काम करवा तीन साहाय्य करिवार मनोभाव बंधुर विपद रे साहाय्य करवा हिरण्यक परी चारि रे शांति रे समस्या समाधान राग न करी बुद्धि रे काम करवा। 4 नंबर क्वेश्चन देख पिला माने जदि हिरण्यक न थांते तेबे कपत दल निज जीवन बंचाइबा पई कोन करि थांते। उत्तर देखिबा। उत्तर हेबो जदि हिरण्यक न थांते तेबे कपत माने जाल को धरी कोनोसी एमिति स्थान को जाई थांते जेउठी तीक्ष्ण पत्थर किंबा कंटा थाए सेठारे जाल को घसी निजे निजे छंचुरे जाल काटी मुक्त हेबा को चेष्टा करि थांते किंतु एथिरे बहुत समय लागि थांता एवं विपद मध्य थांता। पिला माने आम 4टी क्वेश्चन कले तापर देखिबा कोन अछि पाठरु। तो पाठरु कोन देछि देखिबा। एक देछि केउ स्थान रे बाणुआ जाल टानी थिला ता आंसर हबो जंगल रे। केउ स्थान रे जंगल रे। हिरण्यक किए हिरण्यक होउचंती मूषिक राज। कपत माने किपरि निजर प्राण बंचाइया को उद्यम कले। तो कपत माने एकाठी जाल धरी उड़ीले। 4 नंबर प्रश्न कपत माने एपरी दस्ता पकिले कहीं खुद कणिका लोभरे। तापर देखो पिला माने चिंता करी लेख देछि जदि कपत माने एक मन होई न थांते तेबे कोन होई थांता। ता आमे ता आंसर लिखिबा जदि कपत माने एक मन न होई थांते तेबे से माने शिकारी रो जाल रो मुक्त होई पारि न थांते समस्ते मिसी जाल उठाई न थिबारु से माने शिकारी रो हाथ रे धरा पड़ी थांते। बुझ पाले पिला माने। 2 नंबर प्रश्न शिकारी जाल बिछाई थिला काहेकि। तो आमे उत्तर एपरि लिखिबा शिकारी पेटर भोक मेंटाइबा पाई एवं कपत मान को धरी बिक्री करी पैसा रोजगार करबा पाई जाल बिछाई थिला। 3 नंबर रे जदि कपत माने जाल रु मुक्त होई न थाते तेबे ताहले की असुविधा होई थांता। तो आमे उत्तर लिखिबा जदि कपत माने जाल रु मुक्त होई न थाते तेबे से माने शिकारी द्वारा धरा पड़ी निज जीवन हराई थांते सेमानक परिवार मध्य अनाथ होई जाई थांता। 4 नंबर देछि हिरण्यक परि जने उपकारी बंधु हेबा पई तुमे कोन करिवो। तो आमे उत्तर लिखिबा हिरण्यक परि जने उपकारी बंधु हेबा पई मु बंधुर
ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ଦେଖି ଅନ୍ୟକୁ ଉପକାର କରିବି, ସତ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖିବି, କାହାର ବିପଦ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ଦେଖ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ କପୋତରାଜଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ କପୋତରାଜଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କପୋତମାନେ ଜାଲରେ ଅଟକି ରହିଥାନ୍ତେ, ଶିକାରୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତୁମେ କପୋତରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ? ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ମୁଁ କପୋତରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ କପୋତମାନଙ୍କୁ ଏକମତ କରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜାଲକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକ ଭଳି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଯଦି ଦଳପତି ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଯଦି ଦଳପତି ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ କେହି ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏକତା ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଶିକାରୀର ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। 4 ଦେଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ହିରଣ୍ୟକ କପୋତରାଜଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭେଟ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବ? ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ମୁଁ ହିରଣ୍ୟକକୁ କହିବି, ଆପଣ ସତରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ, ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଲୁ। ଆଉ କପୋତରାଜଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସେମିତି ଏକତାର ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବିତାରୁ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଶୁଣି ଏଇ ଡାକ ମୂଷିକ ରାଜ, ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା, ଦଳବଳ ସହ କପୋତରାଜ, ଦଶା ଦେଖି ସେ ତ ହୋଇଲେ କାବା। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଓ କାବା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସମାଧାନ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ 2ରେ ଦେଇଛି, ଏହି କବିତାର ଏହିପରି ସମାଧାନ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଲେଖ। ତ ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିପାରିବା। ଏଇ କବିତାରୁ ଦେଖିବା କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଉଭା କାବା, ଏଟା ଦେଇଛି। ସେପରି ସଖା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେପରି କ'ଣ ହବ, ଉଡ଼ି ପଡ଼ି, ମିଳି ଟାଳି, କରି ଦେଇଛି, ସମାନ ଦେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଧାଇଁ ପାଇଁ, ହୋଇ ଭାଇ, ଦେହ କୁହ, ମୁକତି ସକତି, ମୁହିଁ ନାହିଁ, ତେଜେ ସାଜେ। ଏଇପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସମାଧାନ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଗକୁ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼। ତ ଦେଖିବା, ଶୁଣି ଏଇ ଡାକ ମୂଷିକ ରାଜ, ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା, ଯାଇଥିଲୁ ବନ ପଥରେ ଉଡ଼ି, ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବାଣୁଆ ଜାଲେ, ଜାଲ ସହିତରେ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି। ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ହୋଇଲେ, ଯାଇଥିଲୁ, ପଡ଼ିଗଲୁ ଅତୀତ କାଳରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା। ଏବେ ଆସ ନିମ୍ନ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ଥିବା ରୂପକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ, କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଆମେ ତାର ରୂପ ଲେଖିବା। କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯାଏ, ତାର ଅତୀତ ହେଉଛି ଗଲି, ଭବିଷ୍ୟତ ଯିବି। ସେହିପରି ଖାଇଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ, ଏଇପରି ହବ। ଯାଏ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଖାଏ, ଯାଏ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଖାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ଖାଇଲା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଇବ। କ'ଣ ହବ, ଖାଇବ। କ'ଣ ହବ, ଖାଇବ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଉଡ଼ିବ, ସେହିପରି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଉଡ଼େ। କ'ଣ ଲେଖିବା, ଉଡ଼େ। ଉଡ଼ିଲା, ଅତୀତ ହେଉଛି ଉଡ଼ିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ଉଡ଼ିବ। କରେ, କରିଲା, କରିବ। ହେଲା, ଏଇପରି ଆମେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତୁମେ ଦଳପତି ବନ୍ଧୁ ମୋର, ପହିଲେ ତୁମକୁ ଦେବି ମୁକତି। ଉପରୋକ୍ତ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମୂଷିକ ରାଜଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ।
जो यही सब पद को आम विशेष्य पद कहले जमीक मूषिकराज कपतराज शब्द दुईटी नामवाचक विशेष्य। यही विशेष्य पद बदल में जहाँ व्यवहृत हुए ताहा सर्वनाम पद। तो मूषिकराज और कपतराज जमीक तुम्हें आउ तुमको सर्वनाम बुझेला किंतु नाम को बुझाऊे से हूँ विशेष्य पद बुझेगा कि सेपरी ये देखा हिरण्यक को देखी दलपति टिके साहस पाइले तमें ता बदल में आम कौन लिखा सर्वनाम पद लिखा हिरण्यक बदल लिखिं ताकू देखी दलपति माने से टिके साहस पाइले सेपरी एटा पिला माने कौन हम शिकारी जाल रे कपत माने पड़गले तो आम कौन लिखा तार जाल रे से माने पड़गले को माने कपत माने से माने पड़गले है एठी तार आउ से गोटे से माने गोटे सर्वनाम पद दुईटी एगुड़ा सब विशेष्य नामवाचक विशेष्य पद। तापर कपत मानकर आनंद कहले सरे आम कौन लिखा तांकर बा सेमानंकर कौन लिखा सेमानंकर आनंद कहले न सरे तापर देखिए मूषिकराजर दांत मुनिया थिला आम कौन लिखा उत्तर ना तार सर्वनाम पद तार बा तांकर बा तार दांत मुनिया थिला बुझे कि देख दलपति पद तुमको साजे कवितार तुम्हें हिरण्यक और कपतराज कथबार्ता आनंद नेल कथबार्तार आनंद नहींच एबे यही कथा को निज भाषा लेख। तो आम देखार आम कौ भाषा कौन केमती लिखा देखिए चलो देख पिला माने निज भाषा लिखा यहीपरी कपत माने शिकारी जाल रे फसीजा पर कपतराज बहुत चिंतित हो पड़े से चारिआडू साहाय्य खोजिले सेतेबेले तांको बंधु मूषिकराज हिरण्यक सेठाकू आसिले हिरण्यक कहले हे राजा आपण माने एमिति जाल रे फसिले केमिति मु आपन को तुरंत मुक्त करुछि। कपतराज कहते हे बंधु हिरण्यक तुम्हें ठीक समय आसिल किंतु तुम्हें मते प्रथमे मुक्त कर नाई मोर समस्त साथी जाल रे अछंदी सेमानकु सर्वप्रथमे मुक्त कर मु सेमानकर दलपति सब बेले साथी मानक कथा प्रथमे भाभी थाए। हिरण्यक तापर कहले आपनक ए महान चिंताधारा पाई आपनको प्रणाम ठीक अछि मु समस्त मुक्त करिवि। तो आम एपरी लिखिपारिबा देख पिला माने 2 नंबर देछि एही कवितार शेष रे कपत मानकु जालरू मूषिकराज मुक्त करिया परे कौन होइथिबो तुमे निजे एहार शेष भाग को बदलाई भिन्न प्रकार रे लेख। देखिबा आम कौन लिखिबा जालर मुक्त होई समस्त कपत खुशी रे आकाश रे उड़िले सेमाने हिरण्यक पाखक फेरी आसी कहले हे बंधु हिरण्यक आज तुम्हें आम जीवन बंचाइल आमे सबुदिन तुम उपकार मने रखिबु। से दिन ठारू कपत और मूषा दुहे आ शत्रु नथिले सेमाने प्रतिदिन देखा करती कपत माने डालरू फल आनी हिरण्यक को दियंती आ हिरण्यक माटी खोली कपतक पई पानी बाहर करती सेमानकर एई बंधुत्व देखी समस्तंकर जंगलर समस्त पशुपक्षी शिखिले जे जाति धर्म न देखी जे साहाय्य करे से होची सच्चा बंधु। देख पिला माने कथबार्ता करने देछि तुम्हें तले मूषिकराज बंधु कपतराज मध्य होइतिबा कथबार्ता को निजे कल्पना पूरण कर निजे कल्पना पूरण करवा से देछि हे बंधु हिरण्यक तुम्हें केउंडी अछ तुम्हें तुम मनरु भावनारु लेखिबो हैला। तापर देख तुलना तले केतेक गुणर सूचना दी जाइछि सेथि मध्यरु केतेक शिकारी और आउ केतेक हिरण्यकर विशेष गुण दे सूचाउछि एबे से गुडी को सेमानक तले ठीक चिन्ह बा भूल चिन्ह दे दर्शाओ तले जोटा जी हेइतबो ता पाखरे हमें ठीक चिन्ह दे दवा तो आरटा ऑटोमेटिक भूल हबो। तो देखिबा परोपकारी किए शिकारी ना हिरण्यक मूषिकराज परोपकारी होचंदी हिरण्यक। बुद्धिमान किए बुद्धिमान भी हिरण्यक। निष्ठुर शिकारी शक्तिशाली शिकारी चतुर शिकारी साहसी हिरण्यक साहसी के
ହିରଣ୍ୟକ, ନିରୀହ ହିରଣ୍ୟକ, ସହଯୋଗୀ ହିରଣ୍ୟକ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହିଂସ୍ର ହେଉଛି ଶିକାରୀ। ପାଠର ଆଗକୁ ତୁମ ବାପା କେବେ କାହାକୁ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳାଇଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣି ଶ୍ରେଣୀରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ତ ତୁମେ ଯେପରି ଏଇଟା ଦେଇଛି ସେପରି ଆଲୋଚନା କରିବ। ତୁମେ କେବେ ଚତୁରତାର ସହିତ କୌଣସି ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ କି? ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶୁଣାଅ। ତ ତୁମେ ଶୁଣେଇବ। ତ ଏଇପରି ଏଗୁଡ଼ା ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ଲେଖିବ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ଓ କପୋତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଥାନ୍ତା ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତ ଶିକାରୀ ଆଉ କପୋତମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ? ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଶିକାରୀ ଆସିଲେ ବି କପୋତମାନେ ଭୟ ମନେ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଖୁଦ କଣିକା ଶିକାରୀ ପକାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କପୋତମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କିପରି ରହିବେ? ତୁମେ ତୁମର 2ଟି ମତାମତ ଲେଖ। ତ ତୁମେ କିପରି ରହିବେ ତୁମେ ତୁମର ମତାମତ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ। ବୁଝିଲା କି? ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି କିଛି ପହେଳି। ଆମେ ବୁଝିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହବ। ଦେଖ, ଶବଦ କରେ ମୁଁ ସାଇଁ ସାଇଁ, ବୁଲୁଥାଏ ମୁଇଁ ଘାଇଁ ଘାଇଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ ତ କାମ ମୋ ନାହିଁ, କହିଲ ଦେଖି ମୋ ନାମ ଟିକେଇ। କହିଲ ପିଲାମାନେ ସେ କିଏ? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ହବ ଉତ୍ତର ପଙ୍ଖା। ପିଲାମାନେ ଏଥର କ'ଣ ହବ? ପଙ୍ଖା। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଟିକି ଟିକି ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ଶକତ, କଟେ ମୁଁ ପାହାଡ଼ କାଟେ ମୁଁ କାହାଡ଼, ଖୋଳେଇ ଗାତ, ତୁମ ଜାମା ବହି ଯାହା ମୁଁ ପାଏ, କୁଟୁ କୁଟା କରି କାଟି ପକାଏ। କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? କିଏ ସିଏ? ହେଉଛି ମୂଷା। 2ରେ ହବ ଏଇଟା ମୂଷା। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ମୂଷା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ, ବସିଲା ଡେଣା ମେଲାଇ, ଧରିଲା ମାଛ ଖାଇଲା ନାହିଁ। କହିଲ ଦେଖିବ କିଏ ସିଏ? ହେଉଛି ଜାଲ। କ'ଣ ଏଇଟା? ଜାଲ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅଟେ ବୈରୀ, ହାତେ ଧନୁଷର ତୀରକୁ ଧରି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୀତି ଯାଏ, ଶିକାର କାଲିନ ଫେରି ଆସେ ମୁଇଁ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? ତାହେଲେ ବାଣୁଆ। ଏଇଟା ହବ ବାଣୁଆ। ବାଣୁଆ। ତ ଏହିପରି ଆମେ ପିଲାମାନେ এই ବିଷୟଟିକୁ ସାରିଲେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ এই ବିଷୟଟି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମ ପାଠ ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର।